السلام عليكم، مرحبا بكم معي وحصة جديدة من سلسلتنا كوكليكو. أهلا وسهلا، تابعوا معي الصفحة رقم 41 من إنجاز سلسلة تمارين أو تحدياتنا على هذه القناة. إذا نقول بسم الله. هنا كما ترون قمت بالبدء في تسجيل الفيديو، لكن حدث هناك مشكل فأعدت التصوير. إذا هنا لدينا grammaire, le singulier et le pluriel des noms. ونبدأ بالتمرين رقم 1. Précise le nom de chaque groupe nominal singulier ou pluriel. إذا هنا سوف نقوم بكتابة هنا رقم 1 كما كنت قد فعلت في البداية، ورقم 2 هذا المفرد وهذا هو الجمع. ونقول بسم الله. Depuis pluriel SS 2. Le repas le 1. Un noyau 1. Des morceaux 2. L'organisatrice 1. Des arcs ou bien les arcs 2. Des baguettes 2. Des baguettes magiques. Le petit ruisseau 1. Des cheveux châtains 2. Un oiseau nocturne 1. Des amis fidèles 2. كلها في 2 هذه. Des amis إذن des amis fidèles. Un spectacle amusant, c'est le 1. Écrit un groupe nominal écrit ces groupes nominaux au singulier. إذا هذه الكلمات سوف نعيد كتابتها هنا في المفرد. هذه الكلمات في الجمع نعيدها هنا في المفرد. des adieux, un adieu, un adieu. ونحذف المارك دي بلوريال، نحيدو هاد الإكس. les anneaux c'est l'anneau، ونحذف الإكس نشطب عليها. des bretelles une bretelle، ونحذف اس. des noix un noix. تبقى هذه بالإكس. لماذا في الجمع وفي المفرد؟ لأنها إكس أصلية، حرف أصلي في الكلمة. Les insectes c'est l'insecte. les tapis le tapis، وتبقى بإس لأنها أصلية في الكلمة. le champ نحذف اس. des nez un nez لأنه زاد في الأخير، هي أصلية فيه فلا يأخذ اس لأنها قاعدة عامة في اللغة الفرنسية. les noms qui se terminent par X ou Z ne prennent aucune autre lettre à la fin. ne prennent pas d'S ou bien d'X. كلمة إذا انتهت بإكس هل أضيف لها إكس للجمع أو أضيف لها اس؟ لا يمكن. إذن أمر إلى التمرين الثالث. إذن هذا وقت الزكام والأمراض، يعني فقط الله يشافي الجميع. إذن réécris les groupes nominaux de l'exercice 1 au pluriel ou au singulier. Pense à accorder correctement les adjectifs qualificatifs. إذا هذا التمرين يعيدنا إلى التمرين الأول. نأخذ لائحة الأسماء في التمرين الأول ثم نعيد كتابتها هنا، لكن بطريقة معاكسة. الكلمة التي تكون في الجمع أعيد كتابتها في المفرد، والتي أجدها هنا في المفرد أعيد كتابتها في الجمع. هل هذا واضح هذا الشرح؟ إذا أقول بسم الله. depuis un puits، وتبقى ب TS على fin لأنها قد عند التحديث الأخير لو فرونسي كونتمبوران كانت في الفرنسية القديمة تكتب بالتي، ولكن عندما تم تحديث اللغة الفرنسية تمت إضافة الأس. إذا لو repas les repas تبقى لديها اس.
لأنها أصلية فيها. un noyau, des noyaux avec X. Des morceaux, un morceau. L'organisatrice, les organisatrices. أنا هنا كنت قد كتبتها avec S à la fin. أظن أنها واضحة. Un arc. Des arcs, ça devient un arc. أمر إلى كلمات اللائحة B أو السطر B في التمرين رقم 1 أعلاه. Des baguettes magiques. Une baguette magique. Je fais très attention à l'accord. إذا هنا baguette, une baguette magique. حيدنا الاس اس la marque du pluriel. Le petit ruisseau, les petits avec S du pluriel avec S. Ruisseau, ruisseau avec X. Des cheveux châtains. Un cheveu châtain. Châtain avec IN. حذفنا X وحذفنا S la marque du pluriel. Un oiseau nocturne. Des oiseaux nocturnes. Nocturne avec ES. Des oiseaux وضعنا لها S ونocturne وضعنا لها S. Des amis fidèles. Un ami fidèle. Fidèle. Un spectacle amusant. Des spectacles. هنا يعني رتبوا كتاباتكم. أنا نبقى المرة سوف أعيد محو هذه الأمور كلها. Des spectacles amusants avec TS la marque du pluriel في هذه الجملة أو الكلمة. Complète les noms avec la marque du pluriel qui convient. Des prénoms X, des invités S, des bras S, pardon, des bras restent la même, des bras, elle se termine par S, des abricots S, des sorcières S, des feuilles S, des champignons, des plumeaux, des croix. هذه ما فيها والو، مجموعة فارغة. هذه مجموعة فارغة لأنها تنتهي ب X وهذه تنتهي ب S. لن نضيف لها شيئا. Transforme les groupes nominaux entre parenthèses au singulier ou au pluriel selon le cas. إذا هنا هذه الكلمة سوف أوافقها ou bien je mets l'accord avec le reste de la phrase, bien avec les noms, bien. Le prix des légumes. Les prix. الجملة هنا في الجمع أحولها للمفرد، وإذا كانت في المفرد أضعها في الجمع. Les prix c'est le prix، وبما أنها تنتهي ب X فلن نضيف لها شيئا. La voix les voix تبقى كما هي أيضا. Au gymnase nous avons joué avec un cerceau. Des cerceaux avec X. Ces fouilles ont révélé des quantités. Une quantité نحذف S لن أعيد الكتابة يعني une quantité نحذف لها S ونكتبها. Au marché maman a acheté un radis. Des radis. radis تكتب كما هي لأنها تنتهي ب S لن نضيف شيئا. Et des poireaux. Des poireaux avec X. نضيف X إلى des poireaux هنا ونكتبها. Écris une phrase avec un nom qui se termine par S au pluriel. إذن j'ai acheté
ou bien j'ai mangé des fruits. J'ai mangé des fruits avec TS, S du pluriel. Une phrase avec un nom qui se termine par X au pluriel. J'ai vu des animaux. On a vu beaucoup d'animaux. On a vu beaucoup d'animaux. Une phrase avec un nom qui reste invariable au pluriel. Le chat attrape la souris. J'ai vu une perdrix. J'ai vu une perdrix avec X. Le chat attrape une souris avec IS à la fin. Écris une liste de 5 aliments que tu peux acheter au marché. 5 aliments que tu peux acheter au marché. إذن 5 أشياء يمكن أن نشتريها منها السوق. إذن au marché je peux acheter des fruits, des légumes, des fruits, du pain, du fromage ou bien du beurre, des fromages et de la confiture. إذن أظن أن تكون قد أعجبتكم هذه الصفحة وهذه التمارين، وقد رفعنا تحديا لهذا اليوم أيضا في إنجازها في مدة يعني في تقريبا 10 دقائق أو أقل، أخذا بعين الاعتبار الكلام والشرح وكل هذه الأمور. إذن ألقاكم في حصة أخرى. لا تنسون من الاشتراك والإعجاب والتفاعل التام، وزوروا موقعنا في البلوجر. عندما أنتهي من إنجازي سوف أضعه لكم في الرابط. إذن إلى اللقاء.